सीना चौड़ा करके कहे कि हम ये कर सकते हैं किसी भी मुल्क में। जी ठीक। अच्छा एजाज साहब, आपके होते हुए भी या हिस्टोरिकली या उसके बाद भी अब तक किस किस्म के कोऑपरेशन की या सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रीटीज या एमओयूज वगैरह हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं और जिनकी खिलाफ वर्जी ईरान ने की? देखिए, ये तो मुल्क ऐसा है जिसके बॉर्डर को हम कहते थे बॉर्डर ऑफ पीस, लव एंड फ्रेंडशिप, और हमारे लाखों ज़ायरीन वहां पे जाते हैं। इन्होंने कुछ सात खाना हाय फ्रंग कल्चरल सेंटर खोल रखे हैं। पर्शियन लैंग्वेज की बड़ी एक निस्बत है हमारी तारीख में। हमारा तो कौमी तराना सारा पर्शियन लैंग्वेज में था। तो ईरान ने हमें रिकग्नाइज करने में सबसे पहले काम लिया। हमने अपनी एम्बेसी वहां पर लगाई, तो बिल्कुल कोई तवक्को नहीं थी कि इस किस्म का रवैया, ये तो 65 की जंग में, 71 की जंग में कभी भी ईरान ने इस तरह का काम नहीं किया था। तो अभी जो क़यादत आई है, इन्होंने क्या ऐसा सोच लिया कि उनका ऐसा जोम आ गया कि अब वो हमसायों के साथ भी और दूर बांध के भी सारे मुल्कों के साथ वो लड़ाई कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में तमाम अरब ममालिक भी इस वक्त बड़े गौर से देख रहे होंगे, क्योंकि अरबों के साथ जब ईरान का झगड़ा था तो हमने ईरान का बड़ा साथ दिया, न्यूट्रल रहे हम, जो ईरान का एक किस्म का साथ के तौर पर था। अरब हमसे खफा भी होते थे, लेकिन अब वो भी देख रहे होंगे कि ईरान जो है वो, क्योंकि अगर वो आज हम पे कर सकता है तो कल तो वो अबू धाबी और दुबई और ये तो उनकी तोपों की रेंज में है। तो वो फिर ईरान, अगर इस किस्म का ईरान चाहिए खत्ते में जो बिल्कुल मुंह जोर है, तो वो तो किसी को भी कबूल नहीं होगा। मेरे ख्याल में ईरान ने अपनी तन्हाई जो है उसको बढ़ाने का बंदोबस्त किया है। ठीक। अच्छा एजाज साहब, आप सेक्रेटरी रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाती ओपिनियन क्या है, क्यों ईरान ने ये स्टेप लिया और यहाँ तक पहुँचा? देखिए, ईरान में ये रहा है, मैंने जो तजर्बा किया है कि ईरान दाएं की दिखा के बाएं की करता है, और उन्होंने कोई और भी चीजें सोच रखी होंगी। कोई ना कोई मुहर्रकात ऐसे जरूर होंगे उनके जहन में जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। एक तो ये कि वो खित्ते में अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाह रहे हैं कि जो काम अमेरिका कर रहा है या कोई और मुल्क कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आईपी गैस पाइपलाइन पे पिछले साल बड़े आपस में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को कोर्ट में लेके जाएंगे, हर्जाना देंगे। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये तो फोर्स मेजोर है क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो ये हो सकता है कि वो उसकी पेशबंदी कर रहे हो, एक जमीन हमवार कर रहे हो ताकि अपना वो एक्शन करें तो वो दुश्मनी पर मबनी नजर ना आए। तो ये मैं कह नहीं सकता कि ये सब क्या सराई है, क्योंकि असल मुहर्रकात तो ईरानियों को ही पता है कि क्या हुए हैं। तो हमें बहरहाल इस बात पे बहुत तशवीश है कि ईरान ने ये रास्ता इख्तियार किया है, और ये रास्ता यकीनन ना उनके हक में है ना खित्ते के अमन के हक में। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने तो अपना जवाब दे सकता है, लेकिन खित्ते में ये जो आग लग सकती है ईरान के रवैये की वजह से, इस वक्त सारे मुल्क ईरान को देख रहे होंगे कि भाई ये किस किस्म का मुल्क उभर रहा है जो इस किस्म की गलत हरकत कर रहा है। इसराइल का तो आप कुछ कर नहीं सके और आप अपने ही हमसाया ममालिक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बहुत ही गलत रविश इन्होंने इख्तियार की है। बिल्कुल ठीक है। एजाज साहब साथ ही रहेगा, अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ये जो 2-3 दिन में सिचुएशन पैदा हुई है और आज एक कामयाब ऑपरेशन किया गया है और बहुत कैलकुलेटेड और मौसर जवाब दिया गया है, इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तानी रियासत को, हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने बेहतरीन एक कैलकुलेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, और इसकी इतलात जो है ये पहली दफा नहीं था। बाकायदा ईरानियन इंटेलिजेंस को कई अरसे से हम बता रहे थे कि आपके मुल्क में पाकिस्तान के मतलूब दहशतगर्द मौजूद हैं और वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सबको पता था इस बात का, लेकिन ईरान ने उसके ऊपर कोई मौसर जवाब या कार्रवाई नहीं की। अब क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में अमन मुआहदा भी मौजूद है और उसकी वायलेशन जो है वो ईरान ने की। अब इस तमाम बात को इंटरनेशनल दुनिया के अंदर अमेरिका समेत पाकिस्तान को पज़ेराई मिली। ईरान के इस हमले को उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है वो करार दिया। हमारी इंटरनेशनल टेरिटरीज को जो है वायलेट किया गया, और ईरान ये भूल गया कि हमने ऑपरेशन फिस्ट फ्लड के अंदर क्या हाल किया था भारत का। भारत को याद होना चाहिए और कई साल उसको याद रहेगा कि किस तरीके से अभिनंदन और उसके हवारियों को हमने भून के रख दिया था। इसलिए पाकिस्तान को उन्होंने समझ लिया कि शायद वो इराक पे हमला कर सकते हैं, वो कुर्दों के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, वो सीरिया के ऊपर कर सकते हैं, वो यमन के अंदर जो है मामला को आगे बढ़ा सकते हैं।
لیکن پاکستان تو معمولی ملک نہیں ہے. پاکستان ایک ذمہ داری ہے جی کہ کراس ہو رہے ہیں اور آپ پناہ دیتے ہیں. اس طرح سے ایک منافقت کا ڈسپلے رہا ہے کہ جب تک تو ان کا کام چل رہا ہے پراکسی وارفیئر میں پریشرائز کرتے ہیں پاکستان کو تو ٹھیک ہے, لیکن جب ان کو کوئی بھی شک ہو تو دے کین کم اینڈ اسٹرائک. میرا خیال یہ نہیں چلے گا. اور اس وقت ایران کو بڑی سخت ضرورت ہے سیکیور دیئر بارڈر اور آئی وڈ سے ایسکلیشن کو کم کریں بیکاز ان کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا وقار صاحب, یہاں پر ایک اہم کویسچن یہ بھی بنتا ہے کہ کس طریقے سے یہ مس کیلکولیٹ کیا گیا, آلدو پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف ٹریٹیز بھی ہیں سیکیورٹی کو لے کر, کہ اگر کوئی ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے پاکستان میں جو کہ خود ایک اٹامک پاور کنٹری ہے تو وہاں سے ہمیں اس کا کوئی ریئیکشن یا رد عمل نہیں آئے گا. جی میرے خیال اس میں مس کیلکولیشن 2-3 وجہ سے ہوئی. نمبر 1 جو ہے دے تھنک شاید الیکشن آ رہے ہیں, انٹرنلی فوکس ہے پاکستان, اور جنرلی پرسیپشن کی ملٹری ساری لگی ہوئی ہے سیاست کرنے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ایون اگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں 99% کام ان کا سیکورٹی پہ ہوتا ہے, ایکسٹرنل پہ زیادہ زور ہوتا ہے, نیبرہڈ پہ. ہر ملک کے لیے سیل ہیں جو واچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ملٹری کا رسپانس 24/7 ہے. اگر آپ نیوکلیئر پاور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آپ رسپانس نہیں دے سکتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے ملٹری ٹرائی سروس رہی ہے. پھر آ جاتا ہے کہ مینلی اس میں جو انڈین وزیر خارجہ کا دورہ ہے, کیا یہ پہلے پلان کی چیزیں, کیا وہ حوثیوں کے بارے میں بات کرنے کے تھے, یا یہ جوائنٹ سے وینچر تھا کہ ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو اور دونوں طرف سے پریشرائز کرتے ہیں. مس کیلکولیشن انڈیا کی طرف سے غلط ایڈوائز. اینڈ دین آف کورس ود ان پاکستان ماشاء اللہ بڑے لوگ ہیں جو اس چیز کو باہر سے بیٹھ کے اچھالتے ہیں. تو ایک ویک اسٹیٹ کی یہ بنانا ریپبلک کی پرسیپشن بنائی گئی ہے. تو اگر آپ مس کیلکولیٹ کریں گے اگینسٹ نیوکلیئر پاور تو میرے خیال میں اگر رسپانس ملا ہے تو دے شوڈ ریئلائز کہ چیزیں جو ہیں بہت آگے جا سکتی ہیں. آئی اسٹل فیل کہ دیر از اے اسکوپ کہ آپ ڈی اسکیلیٹ کریں, دوبارہ سفارتی تعلقات بھی بحال کیے جائیں, اینڈ دین یو سٹ ڈاؤن ٹیبل پہ بیٹھ کے دونوں سائڈیں دیکھی تھی کہاں پہ کسی کو مدد کر سکتے ہیں. اگر ٹیررزم کو ان کی طرف سے گلہ ہے, ہمیں بھی گلہ ہے, تو بیٹھ کے بھائی گلے کو دور کر سکتے ہیں. اور جو ہماری ان کے ساتھ ٹریٹیز ہیں, خاص طور پر ایک جو کوآپریشن کا 2013 کا بھی ایک معاہدہ ہے, تو اس کے کوئی لیگل امپلیکیشنز بھی ہوں گی ان ایکٹیویٹیز کی؟ جی بالکل ہوتی ہیں, اور اسپیشلی دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں بہت کام ہوا ہے. ایران پاکستان بارڈر کو ڈکلیئرڈ ایز بارڈر آف پیس, اس میں ملٹری لیڈرشپ کے دورے ہیں دونوں طرف. ان کے وزیر خارجہ ہیں, ان کے سفیر ہمارے دونوں طرف بہت ایکٹیو ہیں, اور ہماری ایک کلچرل ریلیشن ہے, ہسٹورک ریلیشن شپ ہے. ہم ایک ہی آپ کہنے ایک ہی زون میں رہتے ہیں, ایک ہی لوگ ہیں. تو اس میں تو آل دا مور ریزن اگر بھائیوں میں کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت سارے چینلز ہیں. میں حیران ہوں کہ ٹو ریپیٹ کے ہمارے گورنر وہاں پہ ٹریڈ فیئر میں گئے ہوئے ہیں, وزیر اعظم سے ان کے وزیر خارجہ ڈیووس میں مل رہے ہیں, اور دونوں نیویز ایکسرسائز کر رہی ہیں. اور اگر جے شنکر صاحب اس میں بھاری ہیں اور آ کے غلط ایڈوائز کرتے ہیں, بیکاز بھارتی میڈیا بھی پاکستان کو پروجیکٹ کرتا ہے سافٹر پاور, اور پھر ماشاء اللہ ود ان پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہاتھوں کے پیچھے پڑی ہے فوج کی اور ملٹری کے اور انٹیلیجنس کے. تو آئی تھنک ان تمام کے منہ پہ سوری ٹو سے بہت بڑا تماچا ہے کہ ہم تنو آرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ساتھ ہی یہاں پر ایک امپورٹنٹ کویسچن یہ بھی بنتا ہے کہ اب ایک ایکشن تھا, اس کا ری ایکشن ہم نے دیا, اب کیا یہ معاملہ یہیں پر رک جائے گا یا آپ مزید اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اسکلیشن لیول جو ہے وار ٹائم میں یا کانفلکٹ وار تو میں نہیں کہوں گا, یہ دونوں ملکوں کے پاس ہے, اور اس میں اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے ایران کی جو میں کہوں گا غلط فہمی ہے, اٹ کین گو اپ. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر رسپانس کیا تو پلان بی سی ڈی نہیں ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور بھارت نے کر کے دیکھ لیا تھا, جو بھی اس نے ایک فیک بیانیہ بنایا کہ واٹ ہیپن جب میزائل پوسٹنگ ہوئی تو پاکستان کا کیا جواب تھا. اور پاکستان کے پاس اتنی لیئرز آف رسپانس ہے کہ میرے خیال میں ایران یا بھارت برداشت نہیں کر سکیں گے. اس سے بیٹل ہارڈن فوج ہے جو 20 سال سے وار آن ٹیرر لڑ رہی ہے, اور بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. ہم نے ایون امریکہ اور 46 سے نیٹو کے ممالک کو مینج کیا ہے افغانستان میں. تو یہ تو ہے ملٹری کیپبلٹی. اسکلیشن کی آئی تھنک دے ٹو کیلکولیٹ کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. کیا ملٹری چیزیں اوپر جائیں گی تو اس میں ایران افورڈ کر سکتا ہے, اسپیشلی جس حالات میں وہ ہے. کیا وہ چاہیں گے کہ ان کا ابھی آپ دیکھیں سدرن کا بارڈر ہے, ابھی اسٹیٹ آف ہرمز میں امریکن فلیٹ ود این ایئر کرافٹ کیریئر اسٹیشن ہے, اور وہ تیار ہیں جھپٹنے کے لیے. عراق میں ٹینشن ہے, سیریا میں یو آر ان اسٹیٹ آف وار,
टर्की के साथ भी इतना कंफर्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, तो एक ले दे के पाकिस्तान के साथ भी आपने झगड़ा करना है तो दे कैन कैलकुलेट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, साथ ही हमारे चूँकि ईरान के साथ पाकिस्तान और ईरान के ट्रेड रिलेशंस भी हैं, उसके अलावा पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस हैं, यू नो बेटर के जो हमारी एक स्पिरिचुअल एफिलिएशन है ईरान से वो भी है। अब उन चीज़ों को किस हद तक ये जो अभी तक की कार्रवाइयाँ हुई हैं इफेक्ट होता हुआ देख रहे हैं? इसमें डेफिनेटली स्ट्रेस आता है, स्पेशली जो जिस तरह आप पॉइंट आउट कर रहे हैं सेक्रेटरी अंडर करंट्स है। लेकिन मेरी एडवाइस पाकिस्तानी जो हमारे भाई बहन है उनको ये होगी, इन टाइम ऑफ क्राइसिस आप अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं बियॉन्ड, क्या ईरान में सुन्नी आबादी नहीं है, बलूचिस्तान एक सूबा नहीं है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन क्या ईरान वहाँ मैनेज नहीं करता? सो आई थिंक दैट इज, इसी तरह मिडिल ईस्ट में मिक्स आबादियाँ हैं, हर तरह के आपके सेक्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली वी आर मुस्लिम्स और हमें मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ देखना चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा स्क्लेशन होगी तो पैलेस्टीनियन कॉज को बहुत नुकसान होगा, और आई वुड से कि मिडिल ईस्ट में एक एक्सपेंडिंग वॉर का जो बहाना बनाया जा रहा था हम उसका शिकार हो जाएंगे। तो ये ज्यादा जरूरी है कि मतलब आप जैसे पाकिस्तान ईरान की अगर कोई बात होती है तो देन वी शुड साइड विद पाकिस्तान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के आपकी एफिलिएशन क्या है। मतलब हम कोई खुदा न खास्ता बनाना रिपब्लिक नहीं है, किसी मुल्क के झांसे में आके अपना नुकसान कर ले। बिल्कुल ठीक है। वकार खान साहब, काइंडली आप साथ ही रहिएगा। डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। आलमी मंजरनामे पर आपकी खासी गहरी नज़र भी रहती है, जो पाकिस्तान की जानिब से मौसर जवाब दिया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये मौसर जवाब बनता है क्योंकि जो ईरान ने जो कदम उठाया वो बैनुल अक़वामी कानून और नेबरहुड के असूलों के मुनाफी था, और उसके बाद जब पाकिस्तान और ईरान का इस सिलसिले में हाईएस्ट लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे राब्ता हुआ, और अगर हम उनके मीडिया को भी देखें तो उन्होंने अपने कदम को जस्टिफाई किया कि जी ये तो हम टेररिस्ट ग्रुप्स के हवाले से कार्रवाई जो है उन्होंने की है, जबकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक चैनल्स खुली हुई हैं, बल्कि साल में 1-2 दफ़ा इनके बॉर्डर के हवाले से भी मीटिंग्स होती हैं। उन सब चैनल्स को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने एक महदूद सोच के हवाले से जो ये कार्रवाई की वो बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी थी, और पाकिस्तान ने पहला रिस्पॉन्स जो था बहुत ही रिस्ट्रेंट किस्म का रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि उनका ख्याल था पाकिस्तान की लीडरशिप का कि गालबन इस केयरफुल महफूज जवाब से ईरान अपनी गलती का एहसास करते हुए मामले को रफा दफा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी जिद को कायम रखा, जिसका पाकिस्तान ने आज एक लिमिटेड हवाले से जो जवाब था वो जवाब दिया। और ये जो फैसला है ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि आप इजाज़त नहीं दे सकते कि दूसरे ममालिक आपकी सरजमीन पर कार्रवाई यकतरफा तौर पर करें। अगर ईरान को ये शिकायत थी तो इसका बड़ा आसान तरीका था कि पाकिस्तान के साथ ये मामला उठाया जाता सफारती सतह पे, और पाकिस्तान को कहा जाता कि जी इस किस्म के ग्रुप आपकी फलां जगह मौजूद हैं, आप कार्रवाई करें। लेकिन यकतरफा कार्रवाई जो ईरान ने की है उसकी बुनियादी वजह जो हमें नजर आती है वो ये है कि ईरान इस वक्त अंदरूनी दबाव में है, और जो लोग नजरियाती तौर पर ज्यादा तवज्जो रखते हैं वो आमतौर पर दुनिया की और इलाके की हकीकतों को नजरअंदाज करके एक महदूद फ्रेमवर्क में जो फैसले करते हैं, जिसकी वजह से मामले बिगड़ जाते हैं, जिस तरह ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त मामलात मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। तो हसन अस्करी साहब, ये कैसे मिस कैलकुलेट कर लिया गया? जैसे अभी आपने अंदरूनी दबाव की बात की, तो जब आपने अंदरूनी दबाव में आके कोई ऐसा काम कर दिया और उसका फिर आपको अब रिएक्शन भी आया, तो अंदरूनी के साथ साथ अब तो आप पर फिर बैरूनी दबाव भी आ गया, अब आपको दोनों किस्म के दबाव का सामना है। देखिए, ये जो फैसला है ये गैर दानिशमंदाना फैसला था ईरान का, क्योंकि इस वक्त मामलात का फोकस जो था वो इजराइल और गजा वॉर के ऊपर है, और ईरान ने इराक के खिलाफ भी कार्रवाई की, सीरिया के खिलाफ भी कार्रवाई की, और पाकिस्तान को भी उसी खाते में डाल दिया, जबकि उन्हें एहसास गालबन नहीं था इस बात का कि इराक की हैसियत और सीरिया के मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं, और पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाई को इसलिए टॉलरेट नहीं कर सकता
کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے دفاع کو مؤثر انداز میں قائم رکھے. اور پاکستان کی تو کوشش یہی تھی، جب پہلا واقعہ ہوا ہے ایران کی طرف سے تو پاکستان نے فوری طور پر سفارتی چینلز کو ایکٹیویٹ کیا. پاکستان کے فورن منسٹر جو اس وقت کمپالا میں ہیں وہاں جو ہے ان کا رابطہ ہوا ہے، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ معاملے گفت و شنید سے ختم ہو جائیں اور ایران کو ایسے بیان جاری کرے جس میں کہ اپنی غلطی کا احساس ہو. لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے پاکستان نے ایک اب بھی بڑا محدود قسم کا جواب دیا ہے اور ٹارگٹ کیے ہیں وہ جگہیں جہاں پہ ایسے دہشت گرد گروپس موجود ہیں جو بارڈر کراس کر کے پاکستان کے علاقے میں کارروائیاں کرتے ہیں. ایران اور پاکستان کے درمیان گروپس جو یہ دہشت گرد گروپس ہیں یہ بارڈر تو ضرور کراس کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے اس میں ایران اور پاکستان میں تعاون کی ضرورت ہے، اور غالباً ایران نے وہ جو تعاون کا جو آپشن ہے وہ ایک طرف رکھتے ہوئے یک طرفہ کارروائی کی ہے، جو کہ ایک غیر دانشمندانہ اور غیر حقیقت پسندانہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایکشن آیا، پھر اس کا ری ایکشن دیا، یقینی طور پر پاکستان کی جانب سے ری ایکشن تھا، اب یہ معاملات یہیں پر رک جائیں گے یا مزید ایسکلیٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کے رویے پہ، کیونکہ اس مسئلے کا آغاز ایران نے کیا ہے، پاکستان نے نہیں کیا تھا. ایران کی طرف سے پہلی کارروائی یک طرفہ انداز میں ہوئی. پاکستان نے اس کے بعد ڈپلومیٹک راستہ اختیار کیا، اس سے بات نہیں بنی تو انہوں نے جو ہے ایک محدود قسم کا فوجی رسپانس ٹیررسٹ گروپس کے حوالے سے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا رویہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایران اس حقیقت کو مانے کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں